سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم حاموس 27 حدار 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو حوحات مس منكستي إرترا زلو وركب زملك الزهابو مجلسن دكتور دبرزيون آخيبا رقيصو خمزوز أزغالس حبريتان إرترا عبلالنتا كمزا مسكرتن أمريكا أبقودا إثيوبيا مجلس كم زهابتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو دعتا ختكاتلونا بخبرنا نعدمكم كلتا دق انستيو كم زعمص استغلص ايراناو اب قدم حزب بمحنقت مقتالو تحبيرو كلتا دق انستيو كم زعمص استغلص ايراناوي اب قدم حزب بمحنقت مقتالو استغلص خوينو اتساب اينتن زعمص دق انستيو فلما كم زتاللن دحيرو حيل متقامو زحبره منግስቲ ኢራን እትገበነኛ ኣብ ከተማ ባስታ ኣብ ቅድሚ ህዝብ ብመሓናቅቲ ክመው ዝፈረዶ ንኻሊእ መምሃር ምእንቲ ክኸውን ምዃኑ ኣነፂሩ ኣሎ ኢራን ከቢድ ገበን ዝፍጽሙ ብመሓናቅቲ ክትቀጽዕ እኳ እንተጸንሐት እተፈጻመ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝካየድ መሓናቅቲ ምንባሮ ዝጠቕሱ ወገናት እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ጥልያን قتلت دق انستيو نحلفت مأسرت زقصع جبن كخون بملء دمص مدماصو تحبيرو ات بملء دمص نابايتو زقرب امامه اكل نايت صوتو عمص نمقراص زكايد زلو وفر مخانون زحبرت مغلصي ات امامه بقدام سر جورج ميلان زقرب خوينو دغف يماناو سلفن تقامتن كم زرخبون يغلاص ابنوس وكف 10 دقائق حنت غالان سيت بتفلط سب كم تقتل حدش صبصاب حبرات هاجرات كحبرن كلا اتقتال مصامت وي ابال سدرايت كخون كم زخال صبصاب حبرات هاجرات يحبر معلتاو 137 دق انستيو يقتلا كم زلوا صبصاب حبرات هاجرات كحبرن كلا از 600 تايت كاب كل قتلت عبيتن منسياتن دق انستيو أما العالم مخانون وسيخو يرد حلافيت كفل بوليس دق انستيو حبرات هاجرات سارة هندرسون قتلت دق انستيو بهان دبز فصم يكونن كتبلن كلا سرو كابنا وحي صنحه مغفعن مفرحن ناب قتلت كم زعبون اتم بها الله بوروس تبهال سلف مسغزا سلف ኢትዮጵያ ክጽንበር መውሳኑ ተጋሊጹ ቦሮስ ተብሃለ ኣብ ቤኒሻንጉል ከም ዝነጥፍ ዝተሐበረ ፖለቲካዊ ውድብ مسغزا سلف ብልጽግና ክሕዋስ ከም ዝወሰነ ተጋሊጹ እቲ ተቃውሞ ነበር ሰልፊ ኣብ ዝግዘም ሰልፍ ብልጽግና ምጽንባሩ ነቲ ሰልፍ ደገፍ ምዃኑ ዝሕብሩ ናይቲ ሃገር ምንጭታት ኣብዚ መጽናይ ምርጫ እዋናት ሓጋዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ ሰልፊ ብልጽግና ብዙሓት ተቃዋምቲ ተኸቢቡ ከም ጸንሐን ናይ ዝንእሽተይ ሰልፊ ምጽንባር ኣተባባዕ ክኸውን ከም ዝኽእልውን እቶም ምንጭታት ይሕብሩ እቲ ሰልፊ ቦሮ ተወካል ኣባይ ተወከልቲ ህዝብታት ዝኾነ ዶክተር መብራህቱ ኣለሙ ናይቲ ሰልፊ ውሳነ ከም ዘይቅበሎ ብምግላጽ እቲ ናይ ምጽንባር ውሳነ ብገለ ረብሓ ዝደልዩ ኣባላት ከም ዝተወሰነ ተቃዊሙ ኣሎ ኤርትራ ዓብላልነታ ኣመስኪራ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ብዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዘድንቕ ብቕዓት ብምምዝጋብ ከም ቀዳመይቲ ሃገር ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዳግማይ ዓብላልነታ ኣረጋጊጻ እታ ጋንታ 10 ሜዳልያታት ብምምዝጋብ ዘድንቕ ስሕበት ብምምዝጋብ ኣብ መድረኽ ኣህጉራዊ ንነዊሕ እዋን ዝነበራ ዝና ደጊማ كتورق مقعلا منشتات كحبرون كارلو أنصابارقو عوت مدقاما يحبر الله بكونفدريشن كقدم بشكلة أفريقيا زيت دالوة ناربعة معلتا زغصلو وددر كاب 30 هاجرات تواسو لعل 300 تقدم تزساتفه منبارو كقلص انكارلو ابتو وددر لعل بقعة زمزقبت غانتا إرترا منباراون يحبر الله مرهاو قد شامبيون اب زخونه لاغاطامه هاجرات غانتا إرترا مواددر تكم زيبلا زمسكرتو منبارون زطقسو وغنات كلتا إرتراويان إدني التتحيزم نتناي موداتا حنزاز كم زرغاصوون يحبرو قدم مشكلتا اب إرترا كاب سبورت نلعله بهالو مخانو ون زحبرو منچتات عميق كفال هاجراو بهالو خوينو كقصل مخانون رسا ختم اسمرا مبزحتو غزي رسا ختم بشكلتا افريقيا تبايلا كم تصوعون اتو منچتات يحبرو ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ቀደም ብሽክለታ አህጉር አፍሪካ ኣብ መጀመርታ 2000 ስማ ክገንዝ ጀመረ ካብ 2011 ጀሚሮም ኤርትራን ተቀዳደምቲ በቀጻለ ሜዳልያታት ብምዕታር ብፍላይ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድራትን ናይ ግዜ ፈተነን ብምዝጋብ እታ ሃገር ኣብ አፍሪካ ዓብላሊት ክትከውን ከም ዝደፍኣውን ናይ ኤርትራ ወገናት ይነግሩ
ኤርትራ ኣብዛ ሓለፈ 10 ዓመትን ፈረቓን ሻምፒዮን ኣህጉረ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዓብሊላቶ ምጽናሓን ሕጂ እውን ነቲ ዕብለላ ከም ዝደርዐቶ ዝሕብሩ እቶም ወገናት ብኮንፌደሬሽን ቀደም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝተወደበን ኣብ መንጎ 2011 2025 ካብ ዝተኻየደ 13 ኣህጉራዊ ውድድራት ኤርትራ ኣብ 10 ውድድራት ክትዕወትን ከላ ዝተረፉ 3 ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተዓወተትሉ ይንገር። ሃገሬት ጋንታ ኤርትራ ዕወት ቀነ ድሕሪ ምሕላፋ ኣስመራ ምእታዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረላ እውን ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መግለጺ ምሃባ ተገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ክሃድእ ጸዊዑ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘለጠፎ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኩናት ከም ዘሎን እዚ ቁልጥፍ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ክሕብር እንከሎ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ተመዛበልቲ ናብ ንቡር ህይወቶም ናይ ምምላስ ስጉምቲ ብቁልጥፍ ክውሰድ ምጽውዑ እውን ይሕበር። ውሽጣዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ዘረድእ እቲ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ብስም ቃልሲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ተቃውሞታት ክዕገት ከም ዝግባእ እውን ኣነጺሩሎ። ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ እውን ጉዳያቱ ብሰላማውን ፖለቲካውን ኣገባብ ክፈትሕ ከም ዝግባእ ዘረድእ እቲ ኣምባሳደር ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እውን ናይ ሰላም ዘተ ከካይድ ከም ዝግባእ ኣነጺሩሎ። ንሰላምን መርግጋእን ህዝቢ ዝግበር ቃልሲ ክሕየለን ኩሎም ተቃወምቲ ወገናት ናብ ጣውላ ክምለሱ እውን ዝጸውዐ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ዝሓወሰት ገይሩ ኣብ ገጻት ትዊተር ከም ዝለጠፈ ዝተሓበረ ክኸውን እንከሎ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ነቲ ካርታ ከም ዝኣለየ ተገሊጹሎ። ብወገን ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኤርትራ ናታ ከም ዘይትህበን ዘይናታ ከም ዘይትደለ ዘመልክት ክኸውን እንከሎ መሬትካ ሂብካ ባሕሪ ምውሳድ ዝዕላማኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ካርታ ኤርትራ ቀርሚምካ ምቕራብ ንናይ ኤርትራ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕረ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ሙሉእ ስእሊ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስን ካልኢን ኣብ ኢትዮጵያ ልሙድ ፍጻመ ኮይኑ ምጽንሑ እውን ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብሮ እውን ወሲኾም የርድኡ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣኼባ መሪሕነት ሕወሓት ረጊጹ ወፂኡ ዝብል ዘረባ ሕጂ እውን ንብዙሓት የዘራርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ወሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ብዛዕባ ከዘራርብ ዝቐነየ እዋናዊ ጉዳይ ካብ መደበር ዜና ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ዝሃበ ኮይኑ እቶም ካብቲ ዜና ዝቐረቡ ቀንዲ ሕቶታት ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ኤርትራን ዝግበሩ ዘለዉ ርክባት ከምኡ እውን ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት እቲ ውድብን ኩነታት ተመዛበልተን ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ይርከብዎም። አቶ ሚካኤል ዶክተር ደብረጽዮን ኣኼባ ረጊጹ ከም ዘይወፀ ዝገለጸ ኮይኑ ዝኮነ ተባሂሉ ዝርጋሕ ዘሎ ሓሶት ወሬዩ ዶክተር ደብረጽዮን ብውልቁ ዝተነቐፈሉን ኣኼባ ረጊጹ ዝወፀሉ መድረኽ ኣይነበረን ኢሉ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት አቶ ሚካኤል ካብ መደበር ዜና ቢቢሲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ብዝብል ርክብ ትገብረለኹም ንዝብል ሕቶ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሓሜት ተነፊዩ እንተኾነ ግን ብደረጃ ውድብ ኮነ ብደረጃ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ የለን። ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ግን ተጠናኺሩ ክቕጽል ሕወሓት እውን ዝድግፎዩ እዚ ድማ ምስ ከም ክልል ዓፋር ኣምሓራን ካልኦትን ጎራብቲ ህዝብታት ክቕጽል ዘለዎ ኢሉ። ምስ ኣስመራ ኣብ ወጥረ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዝብል ዝካየድ ርክባት ዘይፈልጦን ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኮይኑ ክልቲኦም ምስ ዕጡቓት ፋኖ ብምዃን ንመንግስቲ ፌደራል ንምውቃዕ ልፍንቲ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ክኸስስ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። አቶ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክምልስ እንከሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዓርከ ብምዃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውቃዕ ዝተገበረ ዝኾነ ፍሉይ ምንቅስቓስ የለን። ካበይ መጺ እዚ ነገር ንሕና ንብል ዘለና ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓቢርና ንተግብር ንስያ ንኽልቴና ተርብሐና እታ ብሕታዊት ተራኽበና ገመድ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይተበተኸ ንስራሕ ኢና ንብል ዘለና እምበር እታ ጭላንጭል ብርሃን ክሳብ ዘላ ንሳ ንፈጽም ኢና ንብል ዘለና ክብል ተዛሪቡ። ዘዋቡ ኩነታት ኣብቲ መግለጺና እውን ተቐሚጡሎ እዩ። ብዋና ነገሩ እንታይ እዩ ሕዚ ናይ ኩናት ደመና ኣሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሓደ ዓብዪ ደመና እዩ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ሰፊሕ ኩናት ኣሎ። ኣብ ትግራይ እውን ኩሉ ግዜ ዘልዕልዎ ዘለዉ ናይ ኩናት ድባብ ኣሎ። እዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ እውን ዝህልዎ ኢፌክት ልዑል ምዃኑ ምርዳእ ክድሊ እዩ እያ ሓንቲ ነገር ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝለዓል ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን ትርጉሙ። ኣብ መንጎ ትግራይን ሳምባዲ ዝኾነ ከባብን ዝለዓል ኩናት
أمونغو تجرين أمونغ حدا خباب نزل على الكينات كوينو استرف أي كلام كيدو وزحات تساتفتي زعدم مخانو أي ترفين معز تطويبل نمن يساتفالو ون فلوت إيو سلازي ناو قد ممتاونا نحنا كم مودب كم منجست تجري كم تجارون نحسو نخدن زلنا كينات ذات الرف أبروش كنكتل لنا قدمين أو كينات متاونا نكينات ذات رفو من قد ذاتن كالسن كنكتل لنا نحسو زلنا زي نهزوي إثيوبيا زتقم أيو زي نهزوي إرترا زتقم أيو زي نهزوي أمحارا زتقم أيو نقوله زتقم يسقون سلازي أب إثيوبيا خوينا مبكالوت بهراتنا مبكالوت كلاتن زلوا كيدتاتنا يكوناتون نمن مستقما يكون مالتي سلامة ومن قدس أجمع كافتحها سلامة ومن قدي إحنا قصادي صحيح بالنجر تنحنا ندليو نتخالي ونمن يسلز وانا زي درجة زي تخدت أبو يزي النجاري تي أنت زواج هناتات بقدام يوم صفحة رقم تيجن بحث يرو ترجمو زي مالك مهانو كنا نتعامل كذا لنا